Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan pertama ini sama teman-teman ummahat dan akhwat angkatan yang ke-7. Hari ini kita akan berlatih kembali daras ke-20 ad-darsul 20 seputar al-adad, angka. Al-adadu, bilangan atau angka, min salasatin, dari 3 ila asyaratin, sampai 10, ma'al ma'dudi al-mu'annasi, dengan ma'dudnya, bendanya, jenis mu'annas, perempuan. Contoh angka 3, 3 pelajar perempuan, salasu talibatin, 3 pelajar perempuan. Mana ma'dudnya? Benda yang dihitungnya mana? Orangnya. Tholibat. Tholibat. Betul Om. Tholibat. Mu'anas kan dia? Aisyah kan? Nam. Tholibat. Maka angkanya mesti Muzakkar. muzakkar. Salasu gitu. Jangan salah satu. Salasu. Kebalikannya, lawannya Om. Jika ma'dudnya muzakkar, maka angkanya baru mu'annas. Salah satu gitu. Salah satu tullabin. Jadi ini kan bahasa Arab Om. 3 sampai 10 dia tidak serasi antara angka dan bilangan yang dihitungnya, benda yang dihitungnya itu tidak serasi antara angkanya dan benda yang dihitungnya tidak sama dari jenisnya. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka angkanya muzakkar. Salasu gitu. Salasu. Dengan salah satu. Ummu Aisyah Anwar. 4 pelajar perempuan. Arba'u tholibatin. Aha, jawabannya Om. Arba'u. Kenapa tidak arba'atu? Karena maksudnya muannas. Kalau ma'dudnya muzakkar menjadi Arba'atu. tullab. Arba'atu tullabin. Nah, udah ya, ingat ya, Masya Anwar, Maaf Ustaz. mau Aisyah Jakarta, 5 pelajar perempuan, Arba'u tholibatin. Arba'u sudah barusan tadi tuh. Ah ya, astagfirullah khamsat. Khamsu tholibatin. Naam, khumsu. Kenapa tidak khamsatu? Karena makdudnya muannas. Ala muzakkar menjadi Khamsatu tullabin. bagus. Hafal ya, Aisyah Naam. Jakarta. Naam Ustaz. Insyaallah. Munailasiha, 6 pelajar perempuan. Sitatu pelajar perempuan. Sitatu tolibatin. Bukan sita tuh dia. Eh, Kenapa sita tuh? Harus muzakkar. Jangan pakai tak marbutah. sita, sita. Betul tuh. Dikit lagi. Sit, Sita, situn, mujakkar. bukan. Si Dengerin makan sat, baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan buru-buru dijawab. Jangan. Diamati, dikunyah dulu, dikunyah. Ilmu itu dikunyah dengan baik, dicerna. Lalu jawab. 6 pelajar perempuan. situ, Mm-mm. situ tolibatin. Bagus. Situ. Kenapa tidak sita tuh? Situ jawabannya tuh. Karena makdudnya
muannas. Kalau muzakkar menjadi Kalau muzakkar menjadi sitatu eh tulabin. bagus. Sittatu Tul tulabin. Itu Munela bagus. Dikunyah dengan baik dulu kan. Orang ya, kalau makan langsung ditelan sakit om. iya. Sakit pusing dia. Kalau dikunyah dengan baik, dicerna. Baru dia bisa apa namanya bermanfaat makanannya. Sekarang Baik. Munela. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, Om. Ummu Zainab 7 Naam, pelajar Ustaz. perempuan, 7 siswi Om. Hmm. Sab'u talibatin. Bagus, sab'u tuh, Om. Kenapa tidak Naam, Ustaz. sab'atu? Karena Karena adatnya muannas, Ustaz. Ma'dud. adat Ma'dudnya muannas. Ma'dud. ma'dud apa sih ma'dud? Ma'dud itu bendanya yang dibilang. Benda yang dibilang bendanya. Angkanya disebut Adat. adat tuh. Adat ma'dud. Kalau ada adat, ada ma'dud. Adatnya sab'u. Wa huwa mudhaf, ma'dudnya talibat. Mudhafun Mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi berbentuk jamak majrur. Naam, Jamak Ustaz. majrur. Kalau 6, kalau 7 pelajar laki-laki, Sab'atu tullabin. sab'atu gitu. Naam, Ustaz. Babi. Bisa Mu Zainab. Insyaallah, Ustaz. Ibu Nur sekarang 8 pelajar perempuan. Samanu tolibatin. Dia agak beda sedikit 8 itu. Nunnya kasrah tambah ya sukun. Samani tolibatin. Nah gitu Sama ni talibatin. Kenapa tidak sama nia tuh? Alasannya Ibu Nur, kenapa tidak dibaca sama nia tuh? Kurang Putus paham, kayaknya. Ustaz. Kenapa tidak dimuannaskan angkanya? Sama nia tuh. Karena Ma'dudnya muannas. ma'dudnya muannas, angkanya mesti Muzakkar. muzakkar bermakna gitu Om. Seperti tadi tuh di awal, ini Om. Salasu Tullabin tolibatin. Ini 3 pelajar perempuan. Kalau 3 pelajar laki-laki, angkanya mu'annas menjadi Salah satu tullabin. nah gitu. Berlawanan tidak sama. Salah satu mu'annas kan, tulab muzakkar. Oh, berarti yang angka 8 itu karena dia samani, jadi tinggal kasih ya sukun ya, Ustaz. Ya sukun gitu. Kalau muzakkarnya sama niyatu, Samaniyatu. sama niyatu, letak marbutahnya Om. Hmm. Saya Mau, insyaallah, Ustaz. berikutnya Ummu Jamilah 9 pelajar perempuan. Tis'un, Jangan tis'u, ditanwin Om. tis'u, Betul, tolibatin, betul. Tis'au tis'u, talibat. tolibatin. Itu jawabannya betul Om. Kenapa tidak tis'atu? Dasarnya kan itunya mu'anas, apa, ma'dudnya. Ma'dud. Ma'dudnya mu'annas. Kalau Ya. ma'dudnya muzakkar,
Jadi menjadi tis'atu. tis'atu apa? Tulabin. Tullabin gitu. Tis'atu tullabin. Tulabin. Tullab bukan ta. Tulabin. Tullabin. Nah, Bagus. Ustaz. Jawabannya Ummu Jamilah. Dan Ukhtun Ustaz. Nur. Ukhtun Nur 10. Pelajar laki-laki perempuan. Afwan. 10 Ustaz. 10 pelajar perempuan. Asyaru tolibatin. Shinnya sukun mati. Asyru. Asyru tolibatin. Ashru. Ashru talibat. Kenapa tidak asyaratu? Karena ma'dudnya mu'annas. Kalau ma'dudnya mudzakkar menjadi Asyratu tolibatin. shinnya fathah. Oh, mana? Asyaratu tolibatin. Tulla. Oh, asyaratu tullabin. Nah gitu. Asyaratu tullabin. Bisa Akhtun Nur? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Nur. Mau Aisyah Anwar kita latihan ketiga. Baca dan artikan juga. Latihan kedua Afwan. Mau Aisyah Anwar ada? Ummu Aisyah Anwar hadirah. Kita tunggu beliau. Atau Ummu Aisyah Jakarta. Nah, Ustaz. Ya mana, Ustaz? Latihan kedua baca dan artikan. Fi baitina salasu. Baca petunjuknya. Oh. Iqra waktu. Baca dan tulis. Bagus. Fi Wahid. baitina. Fi baitina salasu gurofin. Artinya apa? Di rumah kami ada 3 ruangan. Ghurafin di sini ma'dudnya tuh Nah, mufradnya apa dia tunggalnya? salah gurfatun ya. Gurfatun. Betul. Kurfatun tuh. Itu dari bentuk mufradnya tuh. Muannas dia kan? Iya, Ustaz. Maka angkanya mesti Muzakkar. muzakkar. Isnan. Isnan fil jami'ati asyru hafilatin. Di kampus itu ada? Di dalam kampus itu ada 10 bus. Bus-bus. Bagus. Bas. Salasa. Salasa fi hadihil madrasati samani madrasatin. Ulangi. Ulangi bacanya belum tepat. Fi hadihil madrasati samani mudarrisatin. Sama panjang. Samani Madrasatin. bukan enggak sama. Di sekolah Bukan ini mudarrisatin. Apa? Fi hadhihi madrasati samani mudarrisatin. Di dalam sekolah Di ini. dalam sekolah ini ada 8 guru. Guru-guru Ahwat. Guru perempuan, ibu guru. Ibu guru. Arba'ah. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas mempunyai. Abbas dia mempunyai miliknya ya. Miliknya. Mempunyai aja. Mempunyai gitu aja. Nggak pakai dia, langsung aja. Abbas dia mempunyai 7 anak perempuan. Abbas mempunyai, nggak pakai dia, langsung aja. Abbas mempunyai
7 anak perempuan. Khamsah. Baitina Iya. tis'u dajajatin. Hmm. Di rumah kami ada 9 ayam maksudnya. Ayam betina. So, 9 ayam betina, 9 ekor ayam betina. 9 ekor ayam betina. Sit. Sab'an sita ya. Sita fil jami'ati khamsu kuliyatin. Di kampus itu ada Kampus itu ada 5 fakultas. bagus. Sab'ah. Sab'ah fil mustashfa asru tobibatin wa arba'u mumaridotin. Di Di rumah rumah sakit di rumah sakit ini ada 10 dokter perempuan dan 4 suster perempuan, bagus. Perawat, perawat. suster. Ya. Samania. Hamidun lahu Khalid. salasat. Khalidun. Oh iya, Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Khalid mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Tis'ah. Tis'ah li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Bagus. Asyarah. Asyara fi hadhil kitabi asyaratu durusin. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran. Ahada asyara lana arba'atu ammamin wa khamsu ammatin. Kami mempunyai 4 paman dan 5 bibi. Asyarah 12. Asyara fi baladi khamsu jami'atin. Di negara saya ada 5 fakultas, 5 kampus. 5 kampus universitas. Salah satu asyarah. Iya. Fi hadal darsi samani fi hadaini. Oh ini. Kalau yang di saya bukunya ada. Nah, enggak apa-apa. Fi hadzal darsi samani kalimatin jadidatin. Apa ini? Di dalam pelajaran ini ada 8 kalimat baru, kata-kata baru. Kata-kata baru. Arba'ata asyara. Abadi indi salasu majalatin. Saya mempunyai majalatin. Saya mempunyai 3 majalah. Bagus, Aisyah. Baca semula tanpa diartikan ya. Nah, Wahid. Kacamatanya kurang tebal. Fi baitina salasu urafin. Fil jami'ati asru hafilatin. Salasa fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Arba'a Abbasun lahu sab'u banatin. Khamsa
fi baitina tis'u dajajatin. Sid. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Sab'a fil mustashfa asru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Asamani Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Tis'ah li khamsu ikhwatin wa sittu akhwatin. Ulangi Om. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Asyara fi hadal kitabi asyaratu durusin. Ada asyarah. Lana arba'atu ammami wa khamsu ammatin. Isna asar fi baladi khamsu jami'atin. Salasat asar fi hadad darsi samani kalimatin jadidatin. Arba'at asyar indi salasu majalatin. La dikit panjang. Tasydid. Gitu. Majallatin. Gitu. Bisa Mu Aisyah? Insyaallah bisa, Ustaz. Barakallah fikran. Barakallah. Ummu Aisyah Anwar. Langsung tanpa diartikan. Nah, Ustaz. Iqra waktu fi baitina salatu ghurafin. Fil jami'ati asyru hafilatin. Fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Khamsah. Fi baitina tis'u dajajatin. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Asyara. Fi hadzal kitabu Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Lana arba'atu a'mamun wa khamsu ammatin. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Fi baladi khamsu jami'atin. Fi dhalika darsi thamani kalimatin jadidatin. Indi salatu majallatin. Tahu semua belum artinya? Sudah, Ustaz. Kebanyakan jumlahnya semua jumlah apa, Om? Kebanyakan jumlah ismiyah. Nomor 1. Fi baitina jar wa majrur sebagai Fi baitina jar wa majrur sebagai khabar muqaddam. Salasu mudhof. Ulangi. Salasu mubtada muakhar. Wa huwa mudhof.
Ghurafin. Ghurafin mudhof ilaih. Nah, gitu Om. Kan tadi di awal fi baitina jar majrur khabar muqaddam. Berarti setelahnya mubtadaun. Mubtada khobar. Gitu. Tapi dia diakhirkan. Nah, Ustaz. Mubtadaun muakhkharun. Syukran. Mubtada Masyaallah. muakhar. Afwan Ustaz. Mu Zainab langsung. Wahid. Mu Zainab adakah? Assalamualaikum Ustadz, Afan saya telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ada tamu Latihan. Ustadz. Nggak bahasa. Latihan kedua Ummu terima ya. Ummu Zainab ada? Ustadz. Ummu Zainab mungkin simak dulu. Ukhtun Nur, Fadilah. Ukhtun Nur ada? Wahid. Fi baitina salasu ghurafin. Senin. Fil jami'ati asyruha hafilatin. Naam. Fi Alasa. hadhil madrasati samani mudarrisatin. Arba'ah. Abbasun lahu sab'u banatin. Khamsah. Fi baitina tis'u dajjajatin. Sit. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Sab'ah. Fil mustashfa asyru talibatin wa arba'u mumarridatin. Thamaniyatun. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Tis'ah. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Asyarah. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Hada asyarah. Lana arba'u a'mamin wa khamsu ammatin. Isna asyarah. Fi baladi khamsu jami'atin. Salasata asyarah. Fi dzalikat darsi samani kalimatin jadidatin. Arba'ata asyarah. Indi salasu majallatin. Naam. Bisa Ukhtun Nur. Insyaallah Ustaz. Syukran. Ummu Zainab dah bisa? Simak. Ibu Nur. Nah, Ustaz. Wahid. Wahid. Fi banat. Fi baitina salasu gurofin. Naam. Senan. Isnan. Fil jami'atu asru. Oh, baik-baik. Perhatikan. Fil jami'ati asru hafilatin. Alasa. Rasa fi hadhil madrasati samani mudarisatin. Arba'ah. Abbasun lahu sab'u banatin. Khamsah. Fi baitina tis'u dajajatin. Sitta. Fil jami'ati khamsu kuliyatin. Sab'ah. Fil mustasfa asru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Thamaniyah. Khalidun lahu salasu
abna'in wa arba'u banatin. Tis'ah. Li khamsu ihwatin wa sittu Pendek. ahwatin. Pendek. Li khamsu ikhwatin. Li khamsu ihwatin wa sittu ahwatin. Asyara. Asara fi hadal kitabi asaratu durusin. Ada asara lana arba'atu a'mamin wa khamsu amamatin. Mengulangi. Wa khamsu. Wa khamsu ammamatin. Wa khamsu ammatin. Asyara. Nasara fi baladi khamsu jami'atin. Fi dalikad darsi samani kalimatin jadidatin. Arba'at. Arba'asara. Indi salasu majalatin. Naam. Bisa, benar. Ustaz. Syukran. Munaila. Fadhali Wahid. Ustaz Wahid. Fi baitina salasu ghurafin. Bagus. Wahid salas isnin. Nan. Fil jami'ati asyru hafilatin. Salasa. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Arba'ah. Abbasu lahu sab'u banatin. Abbas boleh ditanwin. Marfu sebagai mubtada. Abbasun lahu sab'u banatin. Bagus. Khamsah. Fi baitina tis'u dajajatin. Sittah. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Sab'ah. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Samaniyah. Khalidun lahu salasatul abna'in wa arba'u banatin. Tis'ah. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Asyara. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Ada asyara. Lana arba'atu a'mami Nakira tanwin. A'mamin. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Naam. Isna asyara 12. Isna asyara. Fi baladi khamsu jami'atin. Kemudian salasata asyara. Fi dzalika dzarsu samani kalimatin jadidatin. Ulangi ada fi harfu jar, badalnya itu kasrah 3. Fi dzalika dzarsi samani kalimatin jadidatin. Arba'ata asyara. Indi salasu majallatin.
Bagus. Munina. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallahu Umu khairan. Jamilah. Wahid. Wahid. Bismillah. Fi bayatina tholabu. Fi Ulangi. bayatina salah Bukan. satu guru. Bukan. Eh, Bukan fi bayatina. fi baitina. Fi baitina salah satu Ulangi yang guru. betul bacanya. Bentar ya. Ulangi Om. Bentar ya Ustaz. Fi baitina salasu gurofin. Senang. Gurofin. Betul. Fil jamiati aslu hafilatin. Fi hadihil madrasati samani mudarisatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Khamsah. Fi baitina tis'u dajazatin. Sittah. Fil jamiati khamsu kulliyatin. Sab'ah. Fi mustasfa asru tobibatin wa arba'u mumaridotin. Thamaniyah. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Bagus. Tis'ah. Lihom satu ihwatin wa sittu ahwatin. Asyarah. Fi hadzal kitabi asharatu durusin. Hada asyarah. Lana arba'atu amamin wa khamsu amatin. Bagus. Asyarah. Fi waladi khamsu jami'atin. Bagus. Fi dzalika darsit samani kalimatin jadidatin. Arba'at asyar. Indi salasu mazalatin. Bagus. Munira Siha. Umu Jamilah. Afwan. Umu Zainab. Naam Ustaz. Mati lampu Om. Naam Ustaz. Qadarullah. Fadhali. Wahid langsung. Wahid fi baitina salasu ghurafin. Isnan. Isnan fil jami'ati asyru hafilatin. Thalath. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Arba'ah. Abbasun lahu sab'u banatin. Khamsah. Fi baitina tis'u dajajatin. Sittah. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Sab'ah. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Tis'ah. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Asyarah. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Hada asyarah. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Asyarah. Fi baladi khamsu jami'atin. Thalathata asyarah.
Fi dzalika darsi samani kalimatin jadidatin. أربعة عشر. Indi salasu majallatin. Bagus, Umu Zainab. Alhamdulillah, Ustaz. Muktorima. Tafadhali Muktorima. Bismillahirrahmanirrahim. Fi baitina salasu ghurafin. Naam. Fil jami'ati 10 hafilatin. Bagus. Fi hadhil madrasati 8 mudarrisatin. Abbasun lahu 7 banatin. Fi خمسة. baitina 9 dajajatin. نعم. Jami'ati 5 kulliyatin. صحيح. في المستشفى 10 طبيبات و4 ممرضات. ثانية. خالد له 3 أبناء و4 بنات. 9. 5 إخوة و6 أخوات. 10. في هذا الكتاب 10 دروس. 11. لنا 4 أعمام و5 عمات. 12. في بلد 5 جامعات. 13. الدرس 8 كلمات جديدة. 14. عندي 3 مجلات. Bagus, Muktorima. Itu Asma ya. halaman 13 di buku fi hadza. في هذا cetakan lain في ذلك. Nah, nggak bahas. Sama Boleh. saja. Muktorima dibaca petunjuknya Om. Latihan. Nah, Ustaz. Ya Om. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adadul mazkuru bainal qausaini. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan angka yang berada di dalam tanda kurung. Nah, Umu Aisyah Nur jawab ya. Umu Turima bertanya ya. Nah, Ustaz. Umu Aisyah ada? Ada. Wahid. Kam akhan laki? Li sittatu akhwatin. Ulangi Om. Li sittatu akhwatin. Yang ditanya, saudara laki-laki yang kamu punya berapa? Bukan akhwat. Jamaknya sudah laki-laki kan? Apa? Bukan akhwat. Iya, lupa Ustaz. Akhwatin. Akhwatun. Ikhwatun ya? Tadi itu di nomor 9. Nomor 9 ada tadi Om. Ini Om. Ya kan? Nah, Ustaz. Lupa Ustaz. Ulangi Ummu Turimah. Wahid. Kam akhan laki? Li sittatu ikhwatin. Isnan. Kam ukhtan laki? Li khamsu akhwatin. Thalatha. Kam baqaratan fil haqli? Fil haqli asyru baqaratin. Arba'ah. Kam talibatan jadidatan fil fasli? Fil fasli itu talibatin. 9. Kam talibat? Cepat jawabannya Ummu Turimah. Sebentar. Apa Ustaz? Kan Ustaz gimana? Fil fasli ana yang salah Ummu Turimah. Oh.
Fil fasli tis'u talibatin. Bagus. Tis'u. Khamsah. Tis'u. Kam tabibatan Khamsah. fi mustashfa. Fil mustasfal waladati. Wiladati. Sila ya. Fil mustasfal waladati. Wi. Samani Wiladati. wiladati. Fil mustasfal wiladati. Samani tabibatin. Sittah. Kam hat fil jami'ati. Fil jami'ati sittu hafilatin. Sab'ah. Kam ibnan laki. Li arba'atu abna'in. Thamaniah. Kam bintan laki. Li samani 7. 7 Afan. Li Benar 8. li sab'u banatin. Oh, ya. Tis'ah. Kam jami'atan fi bala apa itu? Baladiki apa Baladiki nggak apa-apa. baladiki ya? Baladiki kan antum. Lawan bicaranya kan Baladiki. Kam jami'atan fi baladiki. Fi baladi salasu jami'atin. 10. Kam kitaban indiki. Indah. Oh, indah Sat ya. Indaki. Ya, kam kitaban indaki. Indi samani yatu kutubin. Bagus. Gantian nama Aisyah Anwar. Wahid. Kam akhon laki. Li ini sitatu ya. Li sitatu ikhwatin. Isnan. Kam ukhtan laki. Berarti li khamsatu akhwat. Mu'annas. Muturimah. Anas Angkanya khamsu Sat ya. betul. Li khamsu akhwatin. Akan Ustaz ini agak berpikir. Lepas pelan-pelan aja. Kam baqaratan fil haqli. Baqaratan berarti dia ini mu'annas. Berarti asyaru Ustaz ya. Asyaru. Asyru. Fil haqli asyru baqaratin. Bagus. Baqarah panjang mu'annas jamak. Oh, jawabnya ini tambahin alif ta ya. Baqarah. Fil haqli asyru baqaratin. Arba'ah. Kam talibatan jadidatan fil fasli. Fil fasli 9 itu tis'atu berarti satu jawabannya ya? Enggak, bukan. Mu'annas. Tis'au berarti ya. Fil fasli tis'au talibatin jadidatin. Bagus. Khamsah. Jadidatin gitu ya. Jududin. Ulangi ya. Fil fasli tis'au talibatin. Ummu terima. Jangan berhenti. Naatnya. Fil fasli. Fil fasli tis'au
tolibatin, jududin. Gitu, Ustaz. Bagus. Sahih. Khamsah. Kam tabibatan fi mustashfal waladati. Bukan waladati, tapi Wiladati ya Ustaz ya. dati, betul. Kam tabibatan fi mustashfal wiladati. Fi mustashfal wiladati samani tobibatin. Bagus. Said. Kam hafilatan fil jami'ati. Fil jami'ati tis'au hafilatin. 6, bukan tis'u tapi Oh, 6. Situ. Ustaz. Nah, Ustaz. Fil jami'ati situ hafilatin. Kami benan laki. Li kalau 4 apa ya kemarin ya? Arba'atun. Apa kalau 4? Iya benar. Arba'un ya? Arba'atu ya? Iya. Oh, Nah, karena ibnan ini Ustaz ya? Iya. Li arba'atu abna'in. Bagus. Tamanya. Ham bintan laki. Li berarti kalau ini bintan ini perempuan Ustaz ya, berarti Muannas. berarti Monas pakai sab'ah apa ya? Salah. Sab'ah bukan apa sab'atu. Apa sih? Ini 7 ya? Iya. Sab'ah. Biarkan aja muter ngobrol sendiri, biarin. Ini kan bintan itu berarti perempuan. Berarti dia pakai sab'ah Ustaz. Enggak. Oh, pakai sab'atu. Saya kok belum Ustaz, belum mudeng. Jawab aja, dijawab. Nanti dengan tuh banatin. Bagus. Tis'ah. Kam jami'atan fi baladiki. Fi baladi salasu jami'atin. Asyarah. Kam kitaban indaki. Indi samani kita. Biarin teruskan. Umur 5. Yang ditanya itu bendanya, pastikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Berapa kitab yang kamu punyai? Yang ditanya bendanya apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti angkanya mesti samaniatu. Berarti jawabannya indi samaniatu kutubin. Bagus, itu kan. Samaniatu kutubin. Cuman butuh pembiasaan. Belum. Butuh pembiasaan, banyak berlatih, nggak bisa sekali 2 kali pertemuan lancar, nggak mungkin. Masih belum mudeng Ustaz saya. Kalau ini yang ditanyakan kan mudzakkar. Kalau mudzakkar ditanyakan berarti jawabannya salatu. Karena kalau mudzakkar ulangi, belum tepat. Ulangi. Mu'annas itu Ustaz ya. Kalau bendanya mudzakkar, maka angkanya mesti mu'annas, Ustaz ya. Oh ya. Kalau bendanya mudzakkar, maka angkanya mu'annas. Begitu Ustaz kuncinya ya? Iya gitu. Kalau bendanya mudzakkar, angkanya mu'annas. Ulang-ulangi aja gitu. Nanti lama-lama hafal. Terus kalau bendanya mu'annas, maka angkanya mudzakkar. Kebalikannya Ustaz ya? Betul. Itu bisa.
Oh, nah, Ustaz, nah. Insya Allah lama-lama insya Allah Ustaz. Nah, lama-lama Berarti bisa ya. insya Allah Ustaz, pelan-pelan. Soalnya dengan banyak kehadiran bisa pembiasaan juga. Insya Allah Ustaz. Nanti kalau belum mudeng tanya sama Ummu Aisyah Anwar. Nah, intinya kita tengok dulu yang ditanyakan bendanya muzakkar apa muannas. Oh, akhon itu kan berarti dia muzakkar. Hmm. Ustaz, maka Maka jawabannya mu'annas, salah satu, Ustaz ya. bagus, betul. Nah, ukhtan itu kan dia mu'annas, maka jawabannya salah satu, itu Ustaz Nah, ya. itu bisa. Ya, itu Oh, bisa. iya Ustaz, ya. Kalau ya, nah Ustaz, insya Allah. Kadang lupa Ustaz. Nah, Ustaz jadi belum satu mudeng sekarang insya Allah sudah sedikit paham. itu, Mm-mm. jadi dimaklumi sekali dua kali belum paham dimaklumi, belum Nah, terlalu apa namanya, belum ya, terlalu menyerap ke dalam hati, ke dalam hatinya belum masuk apa dengan memang berjalannya waktu. berlatih Ustaz, betul harus banyak berlatih tadrib. Harus diulang-ulang terus. Nah, nanti ketemu lagi. Ummu Zainab mungkin, Nah, Ustaz. dan Ummu Aisyah Jakarta ada. Ummu Aisyah Jakarta hadirah atau dengan Ukhtun Nur Fadilah. Hadir Ukhtun Ustaz. Ummu Zainab bertanya. Nah, Wahid. Ustaz. Kam akhon laki? Li sittatu akhawat. Li sittatu akhawatin. Perhatikan Ukhtun Nur. Yang ditanya apa tuh? Muzakkar apa muannas dia? Oh, li sittatu ikhwatin. Isnan. Kam ukhtan laki? Li khamsu akhawatin. Saras. Kam baqaratan fil haqli? Fil haqli asyru baqaratin. Arba'ah. Kam talibatan jadidatan fil fasli? Fil fasli Angkanya berapa tuh? tis'atu. Tapi dia yang ditanya muzakkar apa muannas? Apa Ustaz? Layarnya. Itu nomor Oh, nah. 4. Fil fasli saba'u talibatin jadidatin. Angkanya berapa sih? Angkanya tuh 9. 9. Waktu itu. Tis'u. Fil Fil fasli fasli tis'u talibatin jadidatin. jududin. Fil fasli tis'u talibatin jududin. Khamsah. Kam tabibatan fi mustashfal wiladati? Fil mustashfal wiladati samani tabibatin. Sid. Kam hafilatan fil jami'ati? Fil jami'ati sittu hafilatin. Sab'ah. Kami benan laki? Li arba'atu abna'in. Samania. Kam bintan laki? Li saba'u abnatin. Bukan. Bintan jamaknya apa? Banatin. Bagus. Li saba'u banatin. Bagus.
Kam jami'atan fi baladiki? في بلدي في بلدي 3 جامعات. 10. Kam kitaban indaki? عندي 8 كتب. Bagus. Waktu Nur bertanya. Wahid. كم أخ لك؟ Li sittatu ikhwatin. كم أخت لك؟ Li khamsu akhawatin. كم بقرة في الحقل؟ Kam. كم بقرة في الحقل؟ Fil haqri 10 baqaratin. 4. كم طالبة جديدة في الفصل؟ Fil fasli 9 talibatin jududin. Naam. كم طبيبة في المستشفى الولادة؟ Fi mustashfal wiladati 8 tabibatin. Naam. كم حافلة في الجامعة؟ Fil jami'ati 6 hafilatin. Naam. كم ابنا لك؟ Li arba'atu abna'in. Bagus. كم بنتا لك؟ Li sab'u banatin. كم جامعة في بلدك؟ Fi baladi 3 jami'atin. Betul. كم كتابا عندك؟ Indi 8 kutubin. Bagus. Ummu Zainab. Waktu Nur juga. Alhamdulillah. Nah, jazakallah. Ummu. Ya, kamu. Ummu Naila Siha. Hadir Ya. Ustaz. Dengan Ummu Aisyah Jakarta bisa. Bisa, Ustaz. Ummu Naila Siha Wahid bertanya. Wahid. Kam akhon laka? Laki untuk perempuan. Kam akhon laki? Li sittatu ikhwatin. Bagus. Kam ukhtan laki? Li khamsu akhawatin. Naam. Kam baqaratun fil Kam. fil Dari tadi kam ukhtan, kam akhan, mansub. kam baqarat mans kam akhon baqaratu Bukan fil Ummu Naila Siha. Setelah kam ditanwin fathah. kam baqaratan fil haqli. Bagus. Fihi 10 bakaratin. Kam Arba'ah. tobatan jadidatan fil fasli. Fihi situ. Tis'u ya. Fihi tis'u talibatin jududin. Bagus. Khamsah. Kam tobibatan fil mustashfal wa wiladati. Fihi samani tabibatin. Sittah. Kam Hafilatan. Kam hafilatan fil jami'ati. Fiha situ hafilatin. Sab'ah. Kam abnan laka. Kam ibnan. Kam ibnan laki. Li arba'u abna'in. Bagus. Arba'atu muannas, angkanya Arba'atu abna'in. Dan laki. Li sab'u banatin. Tis'ah. Dan jami'atan fil biladati apa sih?
Fi balada, fi baladi gitu. Fi baladi. Kam jami'atan fil baladiki. Mm. Fi baladi salasu jami'atin. Nah, asyara. Kam kitaban. Kam kitaban indaka. Indi samaniyatu kutubin. Bagus. Gantian Umu Aisyah Anwar. Aisyah Jakarta. Anwar lagi. Kam Dan akhan balik. laki? Li sitatu ikhwatin. Mm. Kam ukhtan laki? Li khomsu akhwatin. Betul. Kam bakharatan fil haqqali astagfirullah. Akli. Betul. Haqli Fil haqqi asyru baqaratin. Baqaratin. Fil haqqi asyru baqaratin. Mm. kam tolibatan jadidatan fil fasli. Fil fasli tolibatan tis'u jududin. Ulangi. Fil fasli. Fil fasli tis'u tolibatan Tolibatin. Mudhof ilaih. tin jududin. Oh ya, Natman. Jududin. Khamsah. Kam tabibatan fi mustashfal wiladati. Fil mustasfal wiladati samani tobibatin. Mm. Kam hafilatan fil jami'ati. Fil jami'ati hafilat. Fil jami'ati situ hafilatan. Situ. Kam Hafilatin. Fil jami'ati situ hafilatin. Mm. kam ibnan laki. Li arba'atu abna'i. In. Abna'in. Li arba'atu abna'in. Mm. Kam bintan laki. Li sab'atu banatin. Mm. Kam jami'atan fi baladiki. Fi baladiki salasu jami'atan. Fi Jami'atin. baladi. Fi baladi. Fil baladi salasu jami'atin. Mm. Asyara. Kam kitaban indaki. Indaki Bukan samaniyati. indaki. Jangan Indi. indaki lagi. Ya, afwan. Indi samaniyati kutubin. Di marfu. Sama tuh. Indi samaniyatu kutubin. Nah, gitu bagus, Masya Allah. Umur Nina. Syukran. Jazakallah. Umur Jamilah Adira Ustaz. dengan Ibu Nur. Adira Ustaz. Umur Jamilah yang pertama. Wahid. Kam ahan laki li sitatu ahwatin. Akhawat. Li sitatu ihwatin Tapi ahwatin Ustaz. akan jamaknya ikhwatin. Gitu. Ihwatin. Hmm. Li
Sittatu ihwatin. Isnan. Kam uhtan laki. Li khamsatu ahwatin. Ulangi. Li. Li khamsu ahwatin. Bagus. Kam baqaratan fil haqli. Fil hakli asru baqaratin. Naam. Kam tolibatan jadidatan fil fasli. Fil fasli tis'u tolibatin jududin. Khamsah. Kam tobibatan fil mustasfal wiladati. Fil mustasfal wiladati samani tobibatin. Kam hafilatan fil jamiati. Fil jamiati itu hafilatin. Kam ibnan laki. Li arba'atu abna'in. Naam. Kam bintan laki. Li sab'u banatin. Naam. Kam jamiatan fil baladiki. Fi baladi salasu jamiatin. Kam kitaban indaka. Ulangi Om. Kam kitaban indaki. Astagfirullah. Li samaniatu. Nggak pakai li. Oh, samaniatu Enggak, kutubin. bukan. Kan pertanyaannya menggunakan inda. Jawabannya pun sama. Awalannya indi jadinya Oh, indi samaniatu kutubin. Gitu. Oh iya, Ustaz. Kalau nomor 1 pakai li jadinya. Karena laka. Li bukan indi kan? Ustaz. Ibu Nur, Wahid. Wahid, kam ahon laki. Li sittatu ihwatin. Isnan, kam uhtan laki. 5. Kam uhtan laki. Li khamsu ahwatin. Salasa, kam baqaratun fil hakli. Fil hakli asru baqaratin. Betul. Arba'ah, kam tolibatan jadidatan fil fasli. 9. Fil fasli tolibat. Tis'u tolibatin jududin. Khamsah, kam tobibatan fil mustasfal wiladati. 8. Fil mustasfal wiladati samani tobibatin. Sita. Kam hafilatan fil jamiati. 6. Fil jamiati situ hafilatin. Kam ibnan laki. 4. Abnain. Li arba'atu abnain. Benar Betul. Ustaz. Benar ya. Samani
kan bintan laki 7 berarti sabatin li sab'u banatin. Is'ah. kam jami'atin fil baladiki Ulangi kam. kam jami'ata fi baladiki Ulangi kam. kam jami'ata Kam. jami'atun tat Lihat nomor 8. Ulangi nomor 8. bintan Itu bisa. Nomor 9 berarti kam. jami'atan Iya betul. Kenapa beda? kam jami'atan fi baladiki Bagus. Fi baladi salasu jami'atin. Nah, asyarah. kam kitaban indaki Indi samaniyatu kutubin. Bagus, Masya Allah. Ummu Jamilah, Ibu Nur juga. Sudah semua ya. Malam ini 2 latihan. Besok malam kita sambung aja ya. Latihan berikutnya besok insya Allah. Latihan yang berikutnya itu. Latihan keempat. Nah, biar kita selesaikan daras 20 ini. Syukuran semuanya. Ummu Aisyah Jakarta, Ummu Aisyah Anwar juga. Ummu Zainab, Ummu Turima, Ummu Nela Siha, Ummu Jamilah, Tunur, Nur juga. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ila liqa. Assalamualaikum. Salam.